We have a great God. Kita punya Tuhan yang besar. How many of you agree? Siapa yang sini percaya bahwa itu Tuhan Allah kita besar? And that God is enough for us. Ya, Tuhan itu sudah cukup buat setiap kita. No, the Bible says in Psalm 23, Alkitab katakan di Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. I shall lack nothing. Segala sesuatu sudah cukup buat saya. Because my shepherd takes care of me. Karena gembala itu mencukupkan semua apa yang kubutuhkan. He knows what I need. Dia tahu apa yang kubutuhkan. And I need a wife. Saya perlu seorang istri. And that's why he gave me my wonderful wife. Yang karena itu dia kasih seorang istri yang luar biasa. We've been married for 42 years. Kami sudah menikah 42 tahun. And we've been in ministry for 42 years. Kami juga sudah bersama-sama melayani 42 tahun. Right, so we were Salvation Army officers or pastors since 1984. Kami jadi di pelayanan di Bala Keselamatan sejak dari tahun 84. And says, wow, you've been in ministry for so long. Engkau banyak bertanya udah lama banget ya pelayanannya ya. I know because I look so young, right? Ya, tahu makanya kelihatan muda ya tampang saya. I started when I was 12. Saya mulai pelayanan dari umur 12 tahun. Yeah, no. You know, God started me early because I am a slow learner. Saya melayani sejak muda. Kenapa? Karena saya ini belajarnya itu agak lambat sebenarnya. So you have to start me early. Oleh karena itu mulai belajarnya dari awal-awal ya. I'm still learning. Dan saya terus belajar. Because I'm not only a slow learner, I'm a terrible learner. Bukan hanya belajarnya lambat, tapi sebenarnya tuh parah sebenarnya kalau saya belajar. You have to teach me again and again and again. Dan saya harus belajar lagi. You know, I thank God for His patience. Saya bersyukur karena Tuhan itu sabar dengan saya. Today we want to talk about being one with Jesus. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana menjadi satu dengan Yesus. You know, there are many voices all over the world Banyak suara yang ada di dunia ini. that wants our attention. Ada yang membuat suara yang harus kita perhatikan. It comes from the songs that we listen to, Kita bisa dengar dari lagu yang kita nyanyikan tadi. the movies that we watch, Atau mungkin dengan movies that we watch. tontonan yang kita nonton ya, sorry. Oh, he doesn't watch movies, so he doesn't know. Nggak nonton ya, jadi dia nggak ngerti maksudnya apa tadi. Slow learner also. Yeah, okay. and the world wants to get our attention. Dan dunia ini mau supaya kita menarik perhatian kita. One of the things in which we, okay, let me tell you something. Ya aku mau cerita dulu. You know, we cannot read each other's mind. Ya kita tidak bisa baca pikiran satu dengan yang lainnya. You know what the person beside you is thinking now? Sekarang tahu nggak apa yang dipikirin orang yang di sebelah kiri kananmu? Yeah, just think, look at each Ya other. lihat ke kiri kanan ya. Kira-kira yang apa You know yang what the person dipikirin? is thinking? Tahu nggak apa yang dia pikirin? Yeah. Some people are thinking, what's for lunch? Ya, ada yang pikir, oh mungkin lagi mikirin makan apa nanti siang ya. What's next? Apa selanjutnya apa ya? Or some people say, how long will this speaker be speaking? Ada yang pikir, ini ngomongnya berapa lama lagi dia selesai? But let me tell you, I have two friends here, Saya punya dua and I teman want saya. them to come and share Saya about mau what God had been doing through their lives. Ya, saya mau mereka ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka berdua. So I'm going to invite Osa from Sweden first. Saya mau ngundang Osa dari Swedia pertama. Osa has been part of our sports ministry with us. Wow, I don't know what year she began, but what year did you start? 97. 1997. Ya, jadi pelayanan olahraga ya Osa dari Swedia sudah melakukan pelayanan olahraga sejak dari 97. Osa, tell us some of the things that God has done with you, through you. Yeah. Tolong ceritakan Osa apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kamu dan di dalam hidup kamu. It is so good to be with you this morning. Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. God has created differently with different gifts and different passions. Tuhan menciptakan kita berbeda dengan keinginan, kerinduan yang berbeda satu dengan yang lainnya. And what we love to do, we can do it for His glory. Ya, dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. I love to move, I like to do aerobics, I love music. Ya, saya suka bergerak, saya suka musik, saya suka menari.
And then I can do it to glorify Dan Jesus. saya lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. So I have been living in the Middle East with my family for 9 years. Saya sudah pernah tinggal di Timur Tengah selama 9 tahun. The women would come covered to classes. We closed the curtains. They took off the veils, and we were doing aerobics together. Ya, jadi perempuan-perempuan datang ke dalam ruangan sudah penuh dengan cadar. Kami tutup semua ruangan dengan semua gorden, saya tutup. Kemudian dibuka cadarnya dan kemudian kami menari. Connecting heart to heart, Dan menghubungkan hati ke hati, sharing life. menceritakan apa yang dalam kehidupan yang terjadi. And for me, life is Jesus, so I'm sharing Jesus. Buat saya ceritakan tentang Yesus kepada mereka. We came back to Sweden 20 years ago. Dan ketika itu kami balik lagi ke Swedia 20 tahun yang lalu. When we came to Sweden, the Middle East had come to Sweden. Dan ketika kami kembali ke Swedia, banyak orang-orang Timur Tengah datang ke Swedia juga. I speak Arabic. Saya bisa berbahasa Arab. We started fitness classes inside our church, Kami memulai pelayanan fitness, ya, kebugaran di gereja kami. connecting with the neighborhood, connected with men and women and Terhubung children. dengan satu dengan yang lain, dengan tetangga sekitar, pria dan wanita. And again, lifting weights, training our bodies Ya, kami mengangkat beban, kami melatih tubuh kami. to this kind of music that worship Jesus. Ya, dengan musik kita memuliakan Tuhan. And then we hold a very short sermon, a lot shorter than Andy will speak Dan today. kemudian share sedikit firman Tuhan lebih pendek dari apa yang dikhotbahkan oleh Pak Andi tadi ya. We only share for 20 seconds. Kita hanya ceritanya 20 detik. We have a theme of the week, Kita punya tema di dalam 1 minggu ini. and that could be something like Stronger Together, like your theme here. Ya, seperti yang tadi ya, temanya pendek. We take a verse from the Bible Kita and we mengambil share that sedikit really ayat firman short. Tuhan dan ceritakan dengan singkat. So we're sowing seeds, Kami menebarkan benih hoping that some of it will grow. dan berharap bahwa firman itu akan bertumbuh. And by God's grace, we've seen people showing an interest, coming to the church, saying yes to Jesus and being baptized. Oleh karena kasih karunia kami boleh melihat banyak dari di antara mereka boleh mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. So connecting with society and use what God has given us and do it for His glory. Dan menghubungkan dengan tetangga satu dengan yang orang-orang sekitar kita. Menggunakan apa yang di dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. So I believe that we can use what He's gifted us. I love to move, I love to train, I love to run, and I can do it for His glory. Dan saya percaya dengan apa yang saya punyai, saya menari, bergerak, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. May God bless your church and for you to find what is our passion, what is our gifts, what's the need around, and how can we serve Him with what He's given us. Ya, dengan apa yang kita punyai, kita mau apa yang karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kerinduan kita, supaya kita bisa melayani orang-orang di sekeliling kita. God bless you, sisters Tuhan and memberkati brothers. setiap kita. Oke. You know, we are all gifted differently. Ya, kita punya karunia yang berbeda-beda, kemampuan And we bakat all yang have berbeda. different stories. Dan kita punya cerita yang berbeda. So we hear another story from the other side of the world, from Brazil. Ya, kita mau dengar cerita yang berbeda dari teman kita yang dari Brazil. You know, when you think of Brazil, what do you think about? Kalau berpikir tentang Brazil, apa sih kira-kira benangnya keluar? Samba, Samba, football. sepak bola. All right, so Andre, tell us your story. Ya, Yes, Andre, good. tolong ceritakan ceritamu. Good morning. Selamat pagi. Unfortunately, I don't know how to do samba. Saya tidak bisa bagaimana Osa menari samba. probably do it much better than myself. Mungkin Osa bisa lebih baik menarinya daripada saya. But I'm in sports ministry for 17 years. Saya sudah terlibat dalam pelayanan olahraga lebih dari 17 tahun. I also started early, so I think I'm a slow learner as well. Saya juga mulainya muda, mungkin saya juga belajarnya agak telat ya. But I met Jesus through the influence of a friend who was a pastor's kid and played basketball with me. Saya bisa mengenal Tuhan lewat teman saya, anaknya dari hamba Tuhan yang juga bermain basket. Yes, and 3 years later, I was leading the youth ministry in my church. Dan 3 tahun kemudian saya memimpin pelayanan anak muda di gereja saya. And I was like, how do I do that? Like, I'm very new in faith. Ya, bagaimana saya lakukan? Saya masih baru ya. Jadi
pengikut Kristus masih baru. By God's grace, I went to this sportsman's training Kasih karunia Tuhan saya mengikuti pelayanan olahraga, training pelayanan olahraga. where I learned about this tool called Kids Games. Dan itu yang namanya pelayanan olahraga yang namanya Kids Games. Who of you know Kids Games? Siapa yang di sini pernah dengar Kids Games? Yes. Ya, So ada we use beberapa. games Kita menggunakan permainan games to connect with children and to share the gospel. untuk bisa berhubungan dengan anak-anak dan menceritakan tentang Injil. So then my bunch of teenagers of our church, we organized 2 weeks later our first Kids Games. Dan kemudian bersama dengan teman-teman yang ada di pelayanan anak muda ini, kami mengadakan Kids Game. A small church, about 100 people. Gereja kecil, nggak banyak, cuma 100, jemaahnya cuma 100. And then we have 250 children coming to our site. Dan kemudian tetangga-tetangga sekitar 50 anak datang ke gereja kami. And a lot of them saying yes to Jesus. Dan beberapa banyak mereka itu terima Yesus. We very surprised. Kami sangat terkejut. Then the other church of another denomination in our city says, can you come and teach us to do Dan that? gereja lain yang ada di sebelah sana melihat hal tersebut dan mereka bilang, boleh nggak datang ngajarin kami caranya bagaimana menjangkau. So me, 17 years old, with other two friends, 16 and 17, we go to train this church. Saya umur 17 tahun bersama dengan teman saya, 2 orang, satu 16, satu 17. Kami datang bersama-sama ngajar ke gereja yang lain. Saturday we do the training, Sunday we do the kids games with them. Dan ketika kami selesai melakukan pelatihan training ini, kemudian kami ngadain kids game lagi. And in 2009 we do this for over 20 weekends. Ya. Sejak dari tahun 2009, lebih dari 20 akhir pekannya, jadi 20 kali ya, ngadain di akhir minggu, kita ngadain kids game. Some of those was in the river communities in Amazon. Ya, beberapa mereka di komunitas di samping sungai Amazon. And just one story. So there was this community called Kaisawa. Ada satu komunitas yang namanya Kaisawa. So for 6 years they were planting a church there. Dan selama 6 tahun berturut-turut mereka membangun gereja. But they have a problem. Mereka punya masalah. Every month of October there was the biggest religious event in this community. Ya, setiap tahun A religious ada pertemuan agama besar di daerah sana. and then so people start saying yes to Jesus, come to the church, but in the month of October they go back to there. Ya, selama berbulan-bulan mereka datang untuk Yesus. Kemudian bulan Oktober mereka menghilang. So the church was always like this. Ya, jadi gereja itu selalu begitu ya. So they never really become a church who was in this status of church planting still. Ya, selalu hari tertentu hilang, bulan tertentu hilang gitu ya. Jadi hanya bertumbuh begitu saja. Then in the month of October, in the 7th year, we come and we do 4 kids games every weekend. Jadi pas bulan Oktober tersebut kami mengadakan kids game selama 4 minggu berturut-turut. And this place, you start kicking a ball, you see 500 children coming. Ya, ketika kami bermain sepak bola bersama dengan mereka, 400 anak gitu ya datang. And by God's grace, you see the church being established after this. You have to. Yes. sorry. And Because the camera. by God's grace, we see the church being established. Ya, kita in melihat that ya month. setelah itu ya gereja itu terbangun karena pelayanan ini. So strong together. Karena kuat Partnering. bersama-sama. The body of Christ coming together Ketika kami datang bersama-sama like a football team. seperti tim sepak bola, And God using old people, young people, everyone for His Tuhan kingdom. menggunakan orang tua, anak-anak, anak muda untuk bersama untuk kemuliaan Yes, Tuhan. thank you so much. Terima kasih. Tuhan berkati. Praise the Lord. Puji Tuhan. You see, God can use any one of us. Dan Tuhan bisa menggunakan setiap kita. God used Osa, who loves to move. She's into Go Fitness. Ya, Tuhan menggunakan Osa dengan gerakan-gerakannya untuk supaya bergerak bersama dengan Tuhan. And in the early days, Andre plays basketball. We have Go Sport. Masih lebih muda, Andre menggunakan basket untuk menjangkau. All right, go fitness, go sport, and then do kids games is go play. Ya, go fitness, go sport, dan juga go play. Tadi yang kids game tadi ya So namanya. whatever your giftings are. Apapun ya bakat dari Bapak Ibu. Today, my calling is go eat. Panggilan saya hari ini adalah go eat, pergi makan ya. In all that we do, whether we go fitness, we go sport, we go play, we go eat. Ya. Apapun yang kita lakukan ya, Bapak Ibu, kita fitness,
kita bermain olahraga, kita bermain games, atau kita pergi makan. Itu untuk pelayanan buat Tuhan. Because it's all about relationship. Karena ini sebuah bicara soal hubungan. And Andre reminded us this morning when we were up there, he says that, the best tool for evangelism and disciple making is relationships. Jadi tadi ketika lagi berbicara di atas bersama dengan Andre katakan bahwa alat yang terbaik untuk menjangkau, memenangkan adalah melalui hubungan relasi. So whatever our giftings are, use that gift to build relationship and bring them to Christ, that they may have relationship with Christ. Apapun karunia yang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau berikan supaya kita bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan. So Paul tells us, fix our eyes on Jesus. Paulus katakan bahwa tetap hanya kepada Yesus. Because the world wants us to look at them. Karena dunia ini mau supaya mata kita memandang kepada dunia. The enemy wants us to take our eyes off Jesus. Musuh mau supaya kita terhalang dan kita But we melihat must be tidak bisa one melihat with Yesus. Jesus. Tapi kita mau bersatu dengan dia. With him, Dengan dia, in him, di dalam dia, and through him. dan melalui dia. Why did Jesus use sheep to, as an analogy to describe his people? Kenapa Yesus menggunakan domba sebagai perumpamaan untuk kita? And I don't want to be called, oh, you are like a sheep. Aku sih nggak mau disebut kamu seperti domba. No, sheep are not the smartest animals. Karena domba itu bukan binatang yang pinter. Why didn't God say, you are the lion? Kenapa sih Tuhan nggak bilang, engkaulah seperti singa, Or you are like the eagle. engkau seperti raja wali, Or you are like the elephant. engkau seperti gajah, Or in the sea, you are like the shark. di laut engkau seperti hiu. Why he calls us sheep? Kenapa sih disebutnya You know what domba? sheep are like? Ya, lihat kira-kira seperti apa ya domba Let me ini. show you a video. Ya, ini ada videonya. This Ya. is what sheep are like. Ini kira-kira domba seperti ini. They need help because sheep No. very often get into trouble. Look. Domba ini seperti ini nih kira-kira ya. The sheep can't even turn by himself. Domba aja nih udah terbalik nggak bisa bangun sendiri nih. And so sometimes, like sheep, we need a bit of help. Ya kita perlu bantuan ya, kadang-kadang kita seperti domba yang satu ini. Yang perlu bantuan didorong sedikit ya. To get off our backs and, Ya, oh, thank you. Akhirnya We are like sheep. kita seperti domba. Sometimes we need Kadang-kadang help. kita Not perlu only bantuan. sometimes, we need help all the time. Ya, bukan You know, kadang-kadang tapi setiap kali all kita like perlu this bantuan. one. Kita lihat yang satu ini, domba yang We satu get ini. stuck. And so we need help to get Ya, out. ini sudah jatuh di dalam lubang ini, sudah And says, nyangkut. nih. oh, thank you. Thank Terima you for kasih. helping me. Oh, now ayo I'm lepas. free. Ya sudah bebas, ya. Aduh. How many of you can identify with this sheep? Bagaimana kita bisa mengidentifikasikan diri kita seperti ini? We get help. Kita sudah dibantu. We ask God to forgive us because we have Tuhan sinned. ampuni saya, kami sudah diselamatkan. We repent. Kami sudah bertobat. And then we turn around. Kemudian kita berbalik. We do the same thing again. Kita melakukan hal yang sama lagi. And then we do the same thing again. Kita lakukan lagi hal yang sama. That's why he says, you are like sheep. Oleh karena itu dikatakan engkaulah Like sheep, we domba-dombaku. go astray. Seperti domba yang terhilang. And so as believers, we need guidance from the good Sebagai orang shepherd. yang percaya kita perlu tuntunan gembala kita. And Jesus is our good shepherd. Dan Yesus adalah gembala baik. He protects us. Dia melindungi setiap kita. Because he sends us out into the world like Mengutus sheep kita di dunia among ini. wolves. Seperti domba di tengah-tengah serigala. But we do not fear because we have our shepherd with Kita us. tidak takut karena kita punya He gembala. will also provide us. Dia menyediakan buat He will setiap lead kita. us to green pastures Menuntun kita di padang rumput yang hijau and quiet waters. dan di Streams. air yang tenang. So that he meet our needs. Dan dia memberikan apa yang kita Because butuhkan. like the sheep, we are prone to stray. Karena seperti domba kita cenderungnya itu hilang, We are all menghilang. sinners. Kita ini seorang We are pendosa. weak. Kita lemah. So we need a shepherd. Kita perlu gembala. And in John 10, Dikatakan di dalam Yohanes 10, Jesus says, my sheep listens to my voice. domba-dombaku mendengarkan suaraku. I know them Aku mengenal mereka and they follow me. dan mereka mengikuti aku. You see, he knows us. Dia mengenal kita.
And so we need to know three things. Kita harus tahu dengan 3 hal ini. We need to be with the shepherd, Jesus. Karena kita perlu bersama dengan Yesus sebagai But we gembala need kita. to learn to be in Christ as well. Kita juga perlu bersama di dalam Dia And in Kristus. Christ, we need to be united together. Kita perlu bersatu bersama-sama di dalam And Dia. then through Christ, we Dan will do the melalui things that God Kristus. has prepared for us to do. Dan bersama Dia kita tahu apa yang kita siapkan untuk melakukan bersama-sama. Paul reminds us in 1 Corinthians 12. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 12. Just as a body, though one, have many parts, Karena sama seperti tubuh dan banyak bagian. but all its many parts form one body. Dan banyak bagian membentuk satu tubuh. So it is with Christ. Seperti itu di dalam Kristus. For we are all baptized by one Spirit to Kita form one body. dibaptis di dalam satu roh. We are all one. Kita di dalam satu. And I'm not just talking about we are one here in Abba Love. Bukan hanya bicara soal satu di dalam Abaloh. We are one with all believers from Brazil, on the other side of the world. Kita satu di dalam bagian juga bersama dengan orang-orang yang di Brazil. From Sweden, another part of the Bersama world. saudara di We are Swedia. all connected in the body Kita of saling Christ. berhubungan satu dengan yang We are lain. all one body, Kita dalam satu tubuh. but many different parts. Tapi ada banyak bagian. You know, the Chinese knows this thousands of years ago. Orang-orang Chinese tahu tentang ribuan tahun yang lalu tentang mengenai hal ini. And that's why they do foot flexology. Oleh karena itu mereka menggunakan refleksi kaki ya. You know, Tahu? the top of your head is connected to the bottom of Apa your yang feet. ada di atas kepalamu terhubung dengan apa yang ada di ujung jarimu. That's why they just go to your feet and they rub your feet. Oleh karena itu ketika sampai di kaki ya, cuma dipencet-pencet ya ujung I jempolnya. say, oh, I have a headache. Oh, saya punya sakit kepala. Oh, I know where to press. Saya tahu di mana pencetnya kalau bagian sakit kepala. I say, what has my foot got to do with my head? Apa urusannya kaki saya dengan kepala saya? But the Chinese say, oh, it's connected. Tapi orang Chinese bilang, ini dia terhubung satu dengan yang You know, and lain. you pay money to go to this foot flexology. Engkau harus bayar untuk ngangan dipencet-pencet gitu ya. And they inflict pain on you. Dan akibat dari sakit ya. And then I say, oh, Aduh, pain. sakit. Your kidneys not so Oh, good. ginjalmu lemah nih. Ginjal lemah. I say, you press so hard, it's painful. How was it good to my kidney? Pencetnya sakit banget, jadi sakit gitu loh. Apa urusannya? Then he dengan press ginjal? another place. He Dan said, pencet yang bagian yang lain. something wrong with your liver. Ya, ada yang hal yang kurang baik nih dengan hati kamu ya, dengan ya. He said, because everything is connected. Karena semuanya itu saling berhubungan. And it's like, he says, God placed every part of the body, every one of them, just where he wants them to be. Ya, jadi Allah memberikan kepada anggota tubuh supaya di mana Tuhan seperti yang Tuhan kendaki. Okay? So Jesus knows you. Karena Yesus mengenal setiap kita He has placed you exactly where you are, dan sudah menempatkan di mana kita berada and we are all connected. dan kita saling berhubungan satu dengan yang lainnya. What does that mean? Apa artinya? Okay, we'll talk about that later. Kita akan bicarakan setelah ini. It says, so he placed you everywhere just as he wanted you. Ya, dia menetapkan kita dimanapun dia mau. Why did he place me in Indonesia? Kenapa Tuhan memberikan kita ada di Indonesia? Why did he place Andre in? Kenapa dia menetapkan Brazil. Andre di Brazil? No, when my daughter, I have 2 kids. My daughter is 38 now. Dan saya punya 2 anak, anak perempuan saya umurnya 38 tahun. When she was younger, Ketika dia lebih muda, she asked, why am I not an American? dia katakan, kenapa saya bukan orang Amerika ya? You know, she go and color her hair blonde. Ya. Dia Like kemudian Osa. dia nyemir ya, rambutnya jadi kuning. She wants to be like an American. Dia mau Cool. seperti orang Amerika. Why am I born a Chinese? Kenapa saya harus lahir sebagai orang Chinese? She had some identity crisis. Ya, ada krisis identitas waktu itu. Because watch too many movies, I think. Karena dia selalu banyak nonton terlalu banyak bioskop atau film. Thank God she has changed. Ya, puji Tuhan dia sudah berubah. Now she's happy with herself. Ya, dia sekarang senang ya dengan She posisinya dia just apa got adanya. married last November. Dia baru menikah November kemarin. Praise God. Ya, puji Tuhan. Ya, She married an Indian. dia menikah dengan orang India. No, so not an American. Ya, bukan orang Amerika. God has healed her. Ya, Tuhan sudah membelokkan dia. No more racist. Nah, tidak ada hal yang rasis di sini ya. Indian also can. Ya, orang India juga oke ya. Alright, so I thank God for my son-in-law. Aku percaya, aku bersyukur dengan besan saya. Right? First Peter says, all of us have been given gifts by God. Ya, Tuhan di 1 Petrus katakan bahwa kita mempunyai But we have been karunia yang given berbeda-beda. different gifts. Karunia yang berbeda.
gifts to do fitness, kemampuan untuk melakukan gift to do fitness, sports, kemampuan untuk melakukan gift olahraga, to play with the community, the kemampuan children, untuk bermain dengan komunitas, and gift to eat everything. dan kemudian kemampuan untuk makan semuanya. And that's my gift. Yang ini saya, itu kemampuan Last saya. time I played football, volleyball. Dulu saya bermain voli, sepak bola. Now I do meatball. Sekarang saya lakukan dengan bakso. Ya, But meatball. whatever our gifts is, we use it to build relationship with people. Tapi apapun karunia kita lakukan untuk membangun hubungan. When I was young, Ketika saya masih muda, I was part of this youth group. ya saya bagian dari pelayanan youth di sini ya. Oh, you see how slim I am? Ya, di sini saya masih muda ya, masih ganteng. Why I show you this picture? Kenapa saya gambar ini? Saya Because gunakan I gambar always feel that I didn't quite gel with the group. ini. Ya, saya berasa bahwa saya nggak bisa menyatu bersama dengan kelompok yang satu ini. My youth leader, Pemimpin saya, youth leader saya, he became a lawyer. dia menjadi pengacara. The sister also became a lawyer. Ya, kemudian kakaknya juga menjadi pengacara. Even this young boy became a Dapat. lawyer. Dan anak muda ini, yang anak kecil ini juga And jadi in fact, pengacara. he is the professor of law right now in the university. Dia sekarang menjadi profesor hukum di sebuah universitas. And I always feel intimidated because I isn't that smart. I'm not that smart. Saya terintimidasi, saya nggak sepinter mereka nih. And I'm around people who are smart. Then God called the one behind me to be a pastor. Dan ini bagian di belakang saya ini jadi gembala. She also pendeta. became a pastor. Kemudian dia juga gembala. She also became a pastor. Dia juga pendeta. She also became a pastor. Dia juga pendeta. And she also became a Dia pastor. juga And then God called me to be a pastor. I said, oh yeah, no, I don't think I'm the right one. ya, Tuhan juga memanggil saya menjadi pendeta gembala. Dan I- saya merasa bahwa saya bukan I orang don't yang study cocok very untuk- well. Saya nggak belajarnya, saya nggak pinter. In fact, when I went home and told my mother, I think God wants me to be a pastor. Dan ketika saya bilang kepada mama saya, Tuhan memanggil saya untuk menjadi gembala. My mother said, are you sure? Mama saya bilang, yakin lo mau dari gini? You pastor? Kamu jadi pendeta. I know because she knows me. She's my mother. Saya tahu karena mama saya tahu banget dengan diri saya. I also say, I also don't know what God is thinking. Saya juga tidak tahu apa yang Tuhan bicara kepada saya. But I believe and I sense that He's calling me to in that direction. Saya kemudian percaya, saya dengar dan dia mengarahkan ke arah yang sana. Jesus knows us. Karena Yesus mengenal setiap And we kita. got to know Him. Dan kita juga mengenal And we Yesus. got to listen to Him. Dan kita mendengar apa yang dia katakan. You think, who were the disciples of Jesus? Pernah kepikir nggak model seperti apa murid-murid Tuhan Yesus? He didn't go to the seminary and look for people who are doing biblical studies. Dia nggak ke sekolah Alkitab untuk cari orang-orang yang mau belajar tentang Alkitab. He didn't go to the palaces and say, this is the prince, the princess, they are the right one. Ya, dia tidak ke istana mencari pangeran atau putri-putri. Ini yang model-model ini jadi murid saya seperti ini. He went to the seaside and looked for fishermen Dia ke pantai cari model nelayan yang jadi muridnya. who didn't go to school. Yang enggak ke sekolah. All they do was do fishing. Yang dilakukan adalah mereka itu nelayan, He went mancing. to tax collector. Dia pergi kepada pemungut cukai, Far from being the perfect candidate to jauh be a dari pastor. pada calon yang tepat untuk menjadi gembala. But Jesus knew them. Tapi Yesus mengenal setiap mereka. And then they got to know Jesus. Dan mereka mengenal Yesus. And that's the key. We need to Yang know itulah Jesus. kuncinya. Kita bisa mengenal You know, Yesus. they need to be with Jesus. Dan karena itu dia bersama dengan dia. How to be with Him? Bagaimana kita bisa Spend mengasihi? time with Him. Bersama dengan dia. If I want to Punya know- waktu bersama dengan dia. If I want to know Paulos, I have Kalau- to spend time with Paulos. Kalau mau mengenal Paulus, dia harus punya waktu bersama dengan Paulus. So we've been roommates many places, over the years. Ya, sudah sering bersama-sama di dalam satu kamar ya sekian tahun. They say he knows my bau. Dia sudah mengenal baunya. Means he knows my smell. Ya. He knows that he better sleep first or else he will not be able to sleep. Ah, later. dia tahu juga kalau dia harus tidur duluan. Karena kalau nggak dia nggak bisa tidur. Because I have a gift. Karena saya punya karunia. I can teach in the day and I can teach at night. Saya bisa mengajar di waktu siang hari, saya bisa mengajar di waktu di malam hari. Because in the night, Karena I- malam saya I speak in tongues at night. saya berbahasa lidah kalau di malam hari. So we know each other when we spend time with one another. Ketika kita punya waktu bersama-sama And we lama, kita spend bisa kenal. time with God Ketika and kita knowing God menghabis by knowing His bersama-sama word. dengan waktu, membaca firman Tuhan, God has already spoken.
Tuhan sudah berbicara kepada And we kita. can know what is in his mind by reading what is in his Kita tahu mind. apa yang menjadi pikiran Kristus ketika kita membaca ini. Now, I said earlier, you don't even know what is in the mind of the person beside Tadi you. sudah saya katakan kita nggak tahu pikirannya yang teman kita sebelah kiri kanan ya. I've been married 42 years. Saya sudah menikah 42 tahun. I thought that I know my wife. Saya kira saya bisa kenal istri But I saya. still can't read my wife's mind. Saya nggak bisa baca pikiran dari istri saya. One day I'm doing something and she's happy with it. I said, oh great, I found a secret to make Satu her happy. kali saya lakukan sesuatu dan istri saya senang. Oh, saya sudah tahu ini. Kira-kira istri saya suka yang ini. 1 week later, I do exactly the same thing. I say exactly the same thing. She's not happy. Seminggu kemudian saya lakukan hal yang sama, tiba-tiba wajahnya tidak cemburu dan apa sih sebenarnya yang terjadi? What is wrong? Apa yang salah? Because we are people, we change our minds. Ya karena kita orang yang kita merubah pikiran kita. That's why I said, between a man and a woman, who has a cleaner mind? Antara pria dan wanita, siapa yang punya otak yang benar? How many of you say a woman have a cleaner mind? Ya, otak yang lebih pintar itu, lebih jernih itu wanita. Nobody would dare to put up Ya, hands. Huh? wanita yang punya yang Some break, women have cleaner mind. otaknya yang lebih jernih. You know why? Kenapa? Because they keep changing their mind. Karena otaknya terus berubah ya, pemikirannya terus berubah. That's why it's always clean. Dan selalu bersih ya. And that's why we cannot read woman's mind. Karena itu kita tidak bisa membaca But pikiran we wanita. can know the mind of God. Tapi kita tahu apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Because he doesn't change his mind. Karena dia tidak berubah. He's the same yesterday, today, forever. Dan dia tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai We not selamanya. only can read his mind, we can have his mind. Tidak hanya bisa membaca firman Tuhan, mengerti, 1 tapi juga membaca Corinthians firman chapter Tuhan. 2 verse 16. 1 Korintus 2:16 katakan, You can have the mind of Christ. engkau bisa mempunyai pikirannya Kristus. Then we can know what he's thinking. Dan kita tahu apa yang jadi pemikirannya dia. But we have to understand his word. Kita harus mengerti dengan Not only firman-Nya. know his word, but understand what it Tidak means. hanya tahu, tapi juga kita patuh. But then we also need to obey. Ya, kita harus patuh dengan apa yang You see, dikatakan. James says, do not just be hearers of the word, but we must be doers of the word. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga kita pelaku firman. Educationist says, Para pendidik berkata, when you hear, you remember. engkau mendengar, When engkau you mengerti. sorry. When you hear, you forget. Engkau mendengar, engkau lupa. Right? Lunchtime, you will forget everything I say now. Setelah makan siang nanti semua apa yang saya dengar pasti lupa. Because you're thinking of the sambal. Ya, kamu pikir ya lagi pikirin sambal gitu ya. Right? But when you see, you remember. Kau melihat, engkau mengingat. But when you do, you understand. Ketika engkau melakukannya, engkau mengerti. And when you understand, you need to do the last part, you need Ya, to share. ketika engkau sudah mengerti, kita harus When you share the truth with menceritakan, others, memberitakan kepada orang lain. that means it's become a way of life for you. Ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Yesterday, we're in a Grab car. Kemarin ketika ada di dalam Grab mobil, We were going to Abalove, where? Maisonet. Whatever. Ya, kita lagi perjalanan ke Abalov Maisonet nih. Right. And the driver was a lady. Ya, dan supirnya ini seorang wanita. She was in her Ya, kerudung. hijab. Kerudung, whatever. Huh? Yeah, she was in that, and we know she's Muslim. Ya, kita tahu bahwa dia Muslim. And as we were traveling, she tell us, my husband is suffering from cancer. Ya, dia tiba-tiba dia cerita, ya suami saya sedang And so sakit we began kanker. to ask her questions. Dan kemudian kami bertanya, She has dengan an pertanyaan. 18-year-old daughter. 18-year-old. Dia punya She- anak perempuan umur She 18 has tahun. a 13-year-old twins boy. Dia punya umur anak 13 tahun twin yang kembar. Her husband name is Udi. Dan nama suaminya adalah Udi. Udi. And his 4th stage cancer. Dan ini adalah kanker stadium 4. He had it around 2018 and now 2023 relapse. Ya, jadi dia sudah itu tahun 2018 sudah kena dan sekarang relapse lagi. So we asked her, can we pray for you and we pray for your husband? Dan kami kemudian, boleh nggak saya berdoa buat kamu dan She says, berdoa buat suami? please pray. Jadi tolong doakan. I says, we saya. are believers, we pray in the name of Jesus. Says, yes, please pray. Dan kami katakan bahwa kami ini orang percaya, boleh nggak kami berdoa? See, for us, praying is a way of life. Dan buat kami, berdoa itu adalah bagian dari kehidupan. We are doing it in obedience to Christ. Karena kita lakukan karena kita taat kepada Tuhan. When there's a need, we go to God. Ada kebutuhan, kita datang kepada Because Tuhan. we learn that this is His teaching. Dan kita belajar dari pengajarannya dia. He says, anything you have problem, bring it to me. Ada masalah,
datang kepada saya. So we shared with her and says, Jesus says we can bring everything to him. Yesus katakan, datang kepada dia. And so we prayed for her. Oleh karena itu kami We berdoa prayed for buat her dia. husband. Berdoa untuk suaminya. And as we are praying, she keeps saying, Amen, Amen, Amen. Dan ketika kami berdoa, dia katakan amin, amin, amin. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Because prayer has become our way of life. Karena doa ini adalah bagian kehidupan kita. Prayer is not only on Sundays in church Berdoa bukan hanya di hari Minggu saja, or in cell groups atau di dalam kelompok or sel, in our prayer meeting. atau di pertemuan doa kita. Everywhere we go, Dimanapun kita at berdoa, any time, dan di setiap whoever kesempatan, needs a need, di mana ada we bring kebutuhan, it to Jesus. kita datang kepada So Tuhan. we need to be with Jesus Oleh karena itu kita bersama and dengan do whatever Yesus. Jesus calls us to do. Dan kita, apa yang Tuhan Yesus panggil kita And then lakukan. we need to be in Christ. Yang kita harus di dalam Yesus. Because in Christ, it says, now we are no longer foreigners and strangers. Karena di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing atau pendatang. We are now fellow citizens with God's people. Kita adalah kawanan sewarga dari Also, orang we are kudus. members of God's household. Kita juga adalah anggota dari keluarganya Allah. So we are not strangers. Kita bukan orang asing di sini. We are friends. Kita ini adalah saudara, Not ada only- teman-teman, Yeah. sahabat. Then we become family members. Dan kemudian menjadi bagian dari anggota keluarga. Because we all have the same father. Kita punya satu bapak. Different mother, but same father. Ya, ya, mamanya yang berbeda, tapi satu bapak. Right? And we belong to this community. Dan kita ada di dalam komunitas di tempat ini. But this community is not just here. This community is a global community. Komunitas tidak hanya di tempat ini, tapi global secara besar. And Christ is the reason for that. Yang Kristus adalah alasan He has kenapa united dikatakan us itu. to Dia work yang together. mempersatukan kita. Tata is from Philippines. Ya, Tata dari Filipina, But yes, he's also a brother. in dia Christ. juga adalah saudara kita. Right? And so we need to be devoted to one another in love. Yang kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Honor one another above yourself. Hormati satu dan So mendahului. what we want to do is to make sure that the person beside us get what he needs by asking and thinking what they need. Pastikan bahwa orang yang di sebelah kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang sedang dalam pikiran mereka. That's why Oleh 1 karena Corinthians itu- 12 also says, if one part suffers, every part suffer. Oleh karena 1 Korintus 12 dikatakan bahwa satu bagian menderita, semua menderita. If one part rejoice or is honored, the whole part rejoice. or is Kalau honored. ada satu bagian bersuka cita, semua kita bersuka cita. That's why when your kidney is not right, your leg is also painful when he touch there. Oleh karena itu kalau ginjal kita bermasalah, dipencet bagian jempolnya sakit gitu. We're all connected. Karena kita saling berhubungan satu dengan yang lain. When the people in Iran is suffering, we should also feel that suffering. Ketika orang-orang yang ada di Iran mengalami kesulitan, menderita, kita juga harus rasakan penderitaan yang If sama. the brothers and sisters in another country is being persecuted, we should feel it. Kalau ada saudara-saudara kita di negara yang lain dipersekusi, Because we kita are juga harus connected. rasakan hal yang sama. When we hear some place is having a revival, we should rejoice together with Kalau them. ada bagian yang lain mengalami revival, kita juga harus bersuka cita dengan keberadaan mereka. Because we are all part of the same body. Karena kita adalah bagian di dalam satu tubuh. In Christ, Di dalam Yesus, we are one. kita satu. But in Christ, we are also many. Di dalam Kristus kita juga banyak. And in Christ, we are not alone. Di dalam Kristus kita tidak sendirian. Because in Christ, together, we are strong. Di dalam Kristus kita bersama-sama kita kuat. Together, stronger together. Lebih kuat bersama-sama. When we work with one another. Kita bekerja bersama-sama. You know, in our sports ministry, we like to do activities. Di dalam pelayanan olahraga kita sering melakukan banyak aktivitas. I even thought of asking all of you to do something Kalau here. kita mau minta gerakan yang sama-sama di sini. But I won't do that. Ya, untuk yang kali ini enggak lah, ada cukup lah. Yeah. It says in Dia katakan di Philippians Filipi 4 ayat 4:13, 13 dikatakan, I can do all things through segala Christ. perkara aku tanggung di dalam Dia Christ who strengthens me. yang memberikan kekuatan kepadaku. He strengthens me to be patient with one another. Dia memberikan kekuatan supaya saya boleh He bersabar dengan strengthens orang me lain. to forgive one another. Dia memberikan kekuatan supaya saya bisa mengampuni. He strengthens me to learn to work with one another. Dia menguatkan saya supaya saya bisa bekerja sama dengan orang lain. You know, have you learned to work with others Pernah belajar untuk bisa bekerja bersama dengan orang lain and enjoying it, dan menikmatinya, not complaining? tidak hanya berkeluh kesah. You know, when you pray for patience, Ketika berdoa untuk kesabaran, God don't just give you patience. Tuhan tidak sekedar hanya berikan He kesabaran. give you opportunities to practice patience. Ya, ada kesempatan belajar untuk belajar mempraktekkan kesabaran. Very dangerous prayer to pray.
sangat cepat jawaban doanya. Oh Tepat. God, give me patience. Tuhan, beri aku kesabaran. You know what's going to come. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? You know. So I do a lot of marriages. Ya, what? Marriages. Oh iya, saya sering memberkati pemberkatan nikah. Yeah, in fact, I did the marriage of Sister Ida. Oh iya, saya juga memberikan memberkati adiknya dari Ida ya. Yeah, and I tell them Saya katakan kepada mereka, that when God bring us together ketika Tuhan memberi bersama-sama as husband and wife, sebagai suami dan istri, two people who love one another, dua orang yang saling mengasihi satu dengan yang it's lain, not so that we'll be happy. bukannya hanya untuk saling sayang, senang, happy. Because how many of you here are married? Di sini yang sudah menikah, boleh angkat tangannya? Yang sudah menikah, boleh angkat tangannya? Are you happy every day? Apakah engkau senang setiap hari? Is your partner making you happy every Apa day? pasanganmu memberikan Anda kesenangan setiap hari? Are you making your partner happy every Apakah day? membuat pasanganmu senang setiap hari? Every morning you get up and says, oh, I thank God for you. Tiap pagi engkau katakan, saya bersyukur karena kamu. Sometimes we look at one another and say, oh God, Oh Tuhan, what am I thankful for today? apa yang saya lagi syukurin saat ini ya? Yeah, sometimes my wife look at me, she goes, oh, that's Kadang-kadang again. istri saya lihat saya, aduh. But in Christ we can do it. Tapi di dalam Kristus kita bisa melakukannya. Right? In Christ says, Begini God kata- give me strength. Tuhan memberikan My kekuatan di wife dalam always Kristus. says, how did you last 42 years with this man? Ya, People say, how do you last 42 years with this man? ya. Ada orang katakan kepada istri saya, bagaimana kau bisa hidup 42 tahun bersama dengan orang ini? I says, easy, Mudah. by the grace of God. Ya, oleh karena kasih karunia Tuhan. Friends, we can work together only by the grace of God. Saudaraku, oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa bekerja I bersama-sama. must show you this video. Saya harus memberikan contoh video ini. Bisa And I- bersuara? We may or may not have sound, but Bisa- let's just watch this. Ya. Wow. Wow. He looks different than everybody else. Dia berbeda dengan yang lainnya. He is different from everybody else. Dia berbeda. He's differently gifted than everybody Dia else. berbeda karena punya karunia yang berbeda. He can have a lot of excuses that I can't do this. Ada banyak alasan dia berkata, saya tidak bisa melakukan. I have no leg to stand on. Saya nggak punya kaki yang untuk saya bisa berdiri. Oh, I can't dance like others. Saya tidak bisa menari seperti yang lain. But did it stop him? Apakah itu menghentikan dia untuk melakukannya? He uses what gifts he has. Tapi apa yang tidak bisa dia lakukan, dia lakukan. People use their feet, Orang menggunakan kakinya, he uses his hands. dia menggunakan tangannya. He cannot stand up straight like everybody else, Dia tidak bisa berdiri tegap dengan seperti yang lainnya. but he can still stand up. Dan dia bisa tetap berdiri. He can still move his hands. Dia bisa gunakan tangannya. Good thing, he can still follow the beat. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia bisa mengikuti beatnya. We need to learn to work together, Kita bisa bekerja no matter what bersama-sama our strengths may be, dengan kondisi apapun dalam no matter kehidupan what weaknesses we have. kita. Mungkin ada kelemahan di dalam hidup kita. Through Christ, we can do all things. Melalui Kristus kita bisa But melakukan we semua have hal. to play the same music. Kita harus You memainkan have to musik be yang sama. united. Harus bersatu. You know, all the musicians here, Pemusik yang ada di tempat ini, they have to play the same song. dia mainkan lagu yang sama. You know, if the pianist here play G, Ketika lagi piano main kunci G, the guitarist says, D is easier. ya pemain gitar, D mungkin lebih mudah ya. I'll just play my own D. Aku mau mainkan ya kunci G There's aja, gonna D be a aja. clash. Dan kemudian crash pasti. If the song is a slow rock, Kalau lagunya itu slow rock, the drummer says, no, I prefer fast rock. ya. Tapi kalau drummernya enggak, saya sukanya yang fast rock. There's Yang going to cepat. be complication.
You don't know how to sing. Fast or slow, fast or slow. Yang We're going to be penyanyi di sini confused. susah nih, lagu apa nih? We got to be together. Kita harus bersama-sama. And just like an orchestra, we all have different Sama seperti instruments. orkestra, kita harus harmoni bersama-sama. But every instrument is important. Setiap instrumen ala di sini penting. You know, there's in a big orchestra, there's a guy who played this little triangle. Ting. Ya, kalau di orkestra ada orang yang mainkan alat kecil aja yang itu ya, ting ting ting. Sometimes he has to wait a long time before he ting. Kadang-kadang harus tunggu lama gitu sebelum dia mainkan ting ting. But he cannot say, no, 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 this is my gifting, I want to play. Ting, 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 ting. Ini enggak. Ini saya punya kemampuan, saya akan mainkan terus. You got to know when is your turn. Ya, kita harus tahu kapan gilirannya kita. You need to know when you use your gifts. Kita tahu kapan kita menggunakan keahlian And kemampuan it is kita. when we are in Christ, with Christ, we can know. Dan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus kita But tahu. God has called us that we can do things through Christ, united together. Dan ketika melalui Kristus bersatu To do bersama-sama. something He has called all of us to do. Dan Tuhan memanggil kita untuk melakukan semuanya nih. And so He says, therefore, go and make disciples of all Oleh karena itu nations. jadikanlah semua bangsa muridku. This commandment is given to who? Perintah ini diberikan kepada Is siapa? it only to a selected few? Hanya apakah orang-orang tertentu? He has given it to all of us. Tapi semua dari kita. And all of us must go. Dan semua kita. But we don't go alone. Dan kita tidak lakukan We sendiri. go together. Kita melakukannya bersama-sama. Because we are stronger together. Karena kita lebih kuat ketika kita bersama. We can make a difference in the world. Kita bisa membuat perbedaan di dunia But ini. we do that together. Ketika kita bersatu. Oh, I like Reverend Dr. Miles Monroe. Miles Monroe berkata, He says, God did not create us to be busy. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi sibuk. He created us to be effective. Tuhan menciptakan kita supaya kita And bisa God has made efektif. us effective Kata by efektif. giving us all different gifts. Efektif itu kita dengan Tuhan memberikan kita dengan karunia yang berbeda-beda. My wife and I are totally opposites. Istri saya dan saya itu benar-benar bertolak belakang. You know, if we were part of the body, she is the hands. Kalau kita ini adalah bagian tubuh, dia ini adalah tangannya. She does things. Dia lakukan sesuatu dengan She makes tangannya. things happen. Dia membuat sesuatu itu menjadi terjadi gitu ya. I am the mouth. Saya ini mulut, I talk only. saya banyak ngomong saja. I say things. Ya, saya ucapkan sesuatu. I share vision. Saya membagikan visi. You know, so I say, I do the important part. I preach God's word. Saya katakan, saya melakukan bagian yang penting. Saya membagikan firman Tuhan. But my wife make God's word Ya, a reality. tapi menggunakan firman Tuhan itu menjadi kenyataan. So we are good partners combined. Dan kita menjadi partner yang sama, yang baik. Really, I am the mouth. I like to talk. Ya, saya benar, saya ini suka ngomong. I like to eat. Saya suka makan. All in the mouth, is it? Ya, And I like to kiss. But not you lah, my wife. ya, saya suka mencium, tapi saya suka cium istri saya. See, He wants us to be effective in how we use our gifts. Dia mau kita supaya efektif bagaimana menggunakan karunia kemampuan kita. So through Christ, we need to Melalui know our Kristus, calling. kita tahu panggilan kita. We need to know our giftings. Kita tahu gak apa yang menjadi pemberian yang sudah Tuhan berikan What kepada is kita. God assigned to us? Apa yang menjadi tugas yang sudah Tuhan berikan kepada And kita. then we need to check our alignment. Dan Am kita juga harus That's tahu apa why yang sudah- we pray the prayer, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in Ya, heaven. kita mau terus bahwa kita bersamaan dengan apa yang menjadi panggilan yang Tuhan. Jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. God, you have called me Tuhan sudah memanggil to saya go and make disciples. untuk menjadikan bangsa. God, you have bangsa given me murid. gifts. Tuhan memberikan kemampuan How do kepada I kita. use that gift in the body? Supaya kemampuan itu digunakan bersama-sama. God, where are you assigning me to? Di mana saya ditugaskan olehmu Tuhan. And I check myself, am I in the right place Dan kemudian kita mengecek diri kita, At the apakah right kita ada di time. tempat yang tepat? at the right time, doing the right thing? Apakah saya melakukan tugas yang baik, tepat, di waktu yang tepat, di tempat And yang benar? We check with God, Kita mengeceknya, kita mengetahuinya we bersama dengan check Tuhan. with His word, Dengan firman Tuhan, we check with one another, kita mengeceknya dengan satu dengan yang lainnya. we check with our spirit. Kita mengetahuinya Are dengan we roh still kita. in alignment with what God has Apakah assigned kita me to do? masih sama dengan apa yang dari panggilan Tuhan? And then Miles Monroe also says, activity without purpose will lead to exhaustion. Miles Monroe katakan, kegiatan tanpa tujuan yang jelas akan membawa kita kepada keletihan. But purpose gives meaning
to every moment. Tapi setiap tujuan yang memberikan arti itu memberikan banyak kesempatan. So we don't run aimlessly. So, karena itu kita tidak berlari tanpa tujuan. We don't fight like a boxer just beating the air. Kita tidak bertinju dengan sembarangan dan memukul No, dengan we strike a blow to our body and make it a slave so that when we preach to others, we ourselves will not be disqualified for the prize. Tapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya supaya aku memberitakan Injil kepada orang lain, saya tidak ditolak. You know, when I read this verse, I was a bit confused. Ketika saya membaca pertama kali dengan ayat ini, saya agak bingung. Like a boxer beating the air, that I understand. It's waste of time just boxing the air. Ya, kalau seperti petinju memukul tanpa tujuan apapun. Because a boxer wants to box other people. Ya, petinju itu kan pasti mau mukul orang lain ya. But here it says, box my own body. Tapi dikatakan di situ memukul diri sendiri. Which boxer go into the ring like Manny Pacquiao and then hit Petinju yourself? yang model seperti apa? Ya, seperti Manny Pacquiao itu ya kalau pukul diri sendiri. Because a good boxer, a real boxer, his favorite Bible verse is more blessed to give than receive. Kalau petinju selalu punya ini ya, ayat firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, itu favoritnya, ayat favoritnya. A boxer wants to box the other person, not Ya, box yourself. petinju itu mau memukul orang lain pastinya. But here it says, I beat my own body. Ya, tapi dikatakan saya memukul diri saya sendiri. It means I discipline myself. Tapi artinya adalah saya mendisiplinkan diri saya sendiri. You've seen videos of boxers? Kalau lihat ya petinju kalau lagi latihan, There are people boxing them ada banyak orang yang ya so that their stomach becomes strong, hard. bagian perutnya ini menjadi kuat dan So, keras. so when the opponent hit them, they can take the punch. Dan ketika lawannya memukul dia bagian ini, dia bisa tahan pukul. We discipline ourselves to follow what God says. Kita mendisiplinkan tubuh kita supaya kita tahu mengikuti apa yang dikatakan firman We Tuhan. discipline ourselves to have stamina. Kita melatih diri kita supaya kita punya We stamina. discipline ourselves so that we can melatih tubuh elak, kita. to duck. To duck, to elak. Oh, untuk menghindar. Yeah, Yeah. also use different words. Huh? Yeah, Okay. mengelak. And the thing is, we train our bodies Supaya kita melatih tubuh kita. so that when we enter into the fight, Ketika kita masuk ke dalam pertandingan itu sendiri, we know when the arrows of the enemy is coming, God will protect us, but He tells us to. dan kita tahu bahwa Tuhan akan melindungi kita, tapi kita tahu juga bagaimana musuh datang menyerang kita, kemana arah itu, dan kita menghindar. When we align our life with God's original intent, Ketika kita menyatakan diri kita dengan apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari Tuhan, even the smallest action carries eternal significance. bahkan aksi atau tindakan kita sekecil apapun itu membawa Sometimes kenyataan yang sempurna. some of us feel that we don't have much to contribute to the kingdom of God. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak bisa memberikan kontribusi apapun di dalam kerajaan Allah. We look at others, they have so many gifts. Kita ngelihat banyak orang punya karunia kemampuan yang And luar I look biasa at ya, myself, banyak ya. my gift is little and small. Saya lihat kemampuan saya itu cuma hanya sedikit. Dr. James Kennedy, who is the founder of EE International, Ya, Dr. James Kennedy yaitu yang memulai pelayanan II. once went to visit a leprosy colony. Ya, datang ke dalam koloni tempat penampungan orang-orang sakit kusta. And all these lepers were living in a cave. Dan orang-orang yang sakit kusta itu tinggal di sebuah gua. The deeper you went into the cave, the worse the condition of the lepers. Makin masuk ke dalam gua, makin kondisinya makin parah ya. Until he reached right to the end. Sampai pada daerah yang paling pojok, Was the worst of the worst case. orang yang paling sulit ya, yang paling sulit. This man's nose has already dropped off. Yang pasti hidungnya sudah copot, He didn't have ears. telinganya juga sudah tidak punya lagi. His leg was a stump. Ya, kakinya juga sudah tidak ada lagi. And his hands were no fingers Tidak ada jarinya lagi, tinggal kepalan tangan. and only like that. Ya. And when he came to this Ketika dia masuk di man, tengah itu, ketemu dengan orang ini. this man looked up and Orang ini melihat dan lakukan ini. this man was giving glory to Jesus. Orang ini memberikan kemuliaan bagi Tuhan. No feet,
Tidak ada kaki, no hands, tidak ada a tangan, little stump. hanya kepalan tangan But he saja. was giving glory to Jesus. Tapi membawa kemuliaan buat Tuhan. Like the man Seperti yang ini. who was dancing, Seperti orang yang tadi yang hanya menari like this leper. dan mengangkat tangan. Dia hanya mengangkat. Orang kusta We ini. can all give glory to God Kita bisa memuliakan Tuhan with the gifts that we have dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. and with our bodies. With our bodies. Dengan tubuh kita. We all have nice bodies. Kita punya banyak, tubuh kita masih bagus, masih sehat. We are fit. Kita sehat, We can walk. ya We kita can go anywhere we berjalan, want. kita bisa berjalan kemanapun kita mau. Are we ready to give ourselves to God? Apakah kita mau memberikan tubuh kita kepada Tuhan? Are we ready? Apakah sudah siap? In Colossians 4:17, Kolose 4 ayat 17 dikatakan. Paul says, Paulus katakan, tell Archippus, katakan kepada Arkipus, see to it that you complete the ministry you have received from the Lord. perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. But some of us say, oh, but I didn't receive anything from the Lord. Ada yang katakan, saya belum terima apapun dari Tuhan. I'm here to tell you have. Saya katakan hari ini, engkau sudah terima hari ini. He says, all authority in heaven and earth has been given to me. Semua otoritas yang dari surga sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Therefore go. Oleh karena itu, And this pergi. is for everybody. Dan ini lain karena semua orang yang ada di We sini need to go. perlu pergi. Go to our neighbors. Pergi kepada tetangga Go kita, to our family members. kepada anggota keluarga kita, Go to our schools. pergi ke sekolah kita, Go to our offices. ke kantor kita, Go wherever God has sent us. kemanapun Tuhan kirim kita. And be the light and salt. Kita menjadi Light and salt. menjadi terang dan garam. So we need to spend time with Jesus. Kita perlu waktu bersama dengan Dia. We need to hear what He's saying. Kita perlu dengar apa yang Dia We katakan. have to be in Jesus, Kita ada di dalam Dia together as the body of Christ. bersama-sama dengan tubuh Kristus. And if the church is going in somewhere, we go together as a body. Ketika gereja bergerak di satu tempat, kita harus bergerak bersama-sama. And through Christ, Melalui Kristus, we can make a difference. kita bisa membuat perbedaan. In the earlier service, Di dalam ibadah yang pertama, I was sharing with them that there is a line in front of us. saya ceritakan bahwa ada garis di depan kita. And today we need to make a decision. Hari ini kita membuat keputusan. Do we have the desire to honor God? Apakah kita punya kerinduan untuk menghormati Do we have Tuhan, a menghargai Tuhan? desire to serve Him? Apakah kita kerinduan untuk melayani Dia? The desires are good, Kerinduan itu baik. but it's just a desire. Itu hanya kerinduan. We have to make a decision Kita harus membuat keputusan. and cross that line Dan kita melangkah satu langkah. and says, yes, Lord, have Ya all of Tuhan, me. saya mau. Take me. Bawa saya. And then the last day is we depend on Him. Dan terakhir adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada We Dia. depend on His Holy Spirit Bergantung kepada Roh Kudus. to help us Untuk membantu kita fulfill His will in our lives. menggenapi rencananya Dia di dalam hidup setiap kita. And even as the worship team comes and Sebagai tim worship sudah we sing this last song, menyanyikan lagu ini. there is a line that we need to cross this morning. Ada satu garis yang harus kita lewati. What is God saying to us? Apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita hari ini? Are we ready to say, Apakah Lord, kita berkata, siap katakan, ya Tuhan. I desire to honor you with my life. Saya mau Tuhan hidup saya mempermuliakan Engkau. Lord, this morning I want to make a decision Dan hari ini saya mau membuat keputusan. to love you with all my heart, mind, strength. Mengasihimu lebih dari segalanya. I want to make a decision, Lord, to obey you. Saya mengambil keputusan untuk taat kepada Engkau. Lord, I need you. Tuhan, saya perlu Engkau Tuhan. And if this morning, if you say, yes, Lord, I want to rededicate my life to you, Ya kau Tuhan, Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau memberikan lagi kembali hidup saya kepada Engkau. then on the count to 3, Saya akan menghitung 3. wherever you may be, Dimanapun kau berada, I just want you to put up your hand. angkat tanganmu. All right. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Praise Angkat God. tanganmu. Amen. Yes, we want to dedicate ourselves to you. Ya, kita mau memberikan hidup kita Yes, kepada Tuhan. today many of you have made a decision. Yes, Ya, I kita want memberi to follow keputusan kepada Dia, Jesus. mengikuti Dia, I want to give myself to Him completely. memberikan hidupku untukmu Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Remember I told you about this line Tak ingat dengan garis yang saya katakan tadi? as we are singing. Ketika kita bernyanyi, Those of you who have put up your hand, engkau yang sudah mengangkat tanganmu, I want to invite you to come forward here maju ke depan, and be a witness to others.
Jadi supaya teman-teman yang lain boleh, That saudara yang today lain bisa I made a melihat. decision. Hari ini saya membuat keputusan. Today I've given myself to Him again. Saya memberikan hidup saya kembali buat Today Tuhan. I'm asking Him, Saya minta kepada Engkau, help me be the man and tolong woman that aku you want Tuhan. me to be. Jadikan aku sesuai dengan rencanamu Tuhan. So if you put up your hand earlier, I want to Angkat invite you to come tanganmu. as we sing this song. Ke depan, maju ke depan seperti kita Let us all kita stand. Mari kita bangkit berdiri semuanya. let's sing. Ya, mari kita bernyanyi. Boleh maju ke depan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, come. Those of you put up your hands, come forward. Ya, yang sudah angkat tangan maju ke depan. Berdoa, ngambil Praise keputusan God. itu. Hallelujah. Haleluya. Amen. This is your time with Him. Inilah waktumu bersama dengan Tuhan. Say yes to Him. Katakan ya kepada Dia. This is your desire. Ini adalah kerinduanmu. Have your way in me, Lord. Jadikan sesuai rencanamu, Yes. jalanmu Tuhan. I give you my heart. I give you my soul. I see many more hands that went up. Come forward. Ada lagi yang tangan-tangan tadi saya Be a lihat. witness. Silakan boleh maju ke depan, jangan malu. Beranikan dirimu. Thank you, Lord. Yes, Lord. Come. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way Buat rekan-rekan Bapak Ibu Saudara yang di depan, bisakah mengikuti doa yang akan kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini saya kembali memberikan hidup saya. Ini hidup saya hanya buat Engkau, tiada yang lain. Ampuni apabila saya memiliki masa-masa bodoh, masa-masa saya melakukan dosa, hati yang dingin. Ampuni semua. Ini hidup saya. Saya kembali juga meyakini bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali apabila kita diingatkan buat komitmen kembali dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau berbicara secara pribadi sama Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku. Bicara secara pribadi, ambil waktu sejenak ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa juga secara khusus buat rekan-rekan yang berdiri, maju. Engkau berkati, kembalikan lagi roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang mula-mula yang pernah Engkau berikan, diberikan kembali kepada mereka. Dan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di bangku masing-masing, kalau engkau diingatkan secara pribadi juga sama Tuhan, buat pertobatan secara pribadi sama Tuhan. Akui segala hal yang memang engkau sadar lakukan bahwa itu salah. Akui itu. Katakan sesuatu sama Tuhan.
buat kembali komitmen itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin.